Okay, bitara. Nay, bitad kay makuan. Go. Go, pa iba pa. Oh, wow. Uy, may budget. Ansa ka? Yehey. Yehey. 10 bucks. Siyempre, may budget. Yehey. Yay. Wow. Oh. Yeah. Ano may mga palitan na? Ha? Wow, yehey. Father's Day, Daddy. Deserve na ni mo, Daddy. Yeah, that's pang bike. Di mo ka maumupili sa imong gusto nga bike. Yeah. Di na ka magbaktas. Di na ka magubag bike. Oh, magsige ng vlog. Yeah. Happy Father's Day, Daddy.